नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या मो सागर आपण मानक नहीं आसी आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा से पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करने सहित हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 80,000 अधिक लोकंकर नाई राशन कार्ड। राज्य में 80,000 अधिक लोकंक पाखरे नाई राशन कार्ड। आज गृह में प्रश्न काल राज्य में केते भूत हिताधिकारी चिन्हट हेलेनी प्रश्न उत्तर दे खाद्य जोगान और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते राज्य में वर्तमान पर्यंत मोट 22,293 अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी को चिन्हट कर राज्य में 84,757 जन हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबार बाद पड़ते। राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा परठू 2,000 रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड बातिल कराଯାଇଛି। अन्यपटे अनेक योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबारु वंचित अछन्ते। अनुगोल जिले में 3,972 हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबारु वंचित अछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर होली पाए आसिला गाइडलाइन मन देके सुनंतु। और मात्र 2 दिन पर रंगर पर्व होली एने बजार पूरा रंगीन विभिन्न रंग बेरंग अबीर बिक्री करुचंती दोकानी। एहारी भितरे कमिशनरेट पुलिस होली ने गाइडलाइन जारी करिছে। मद पी होली खेलिले बंदा हेबे बोली भुवनेश्वर डीसीपी कहते। डीसीपी जगमोहन मीनांकर कहवा अनुसार मद्यपान करी कौनसी नदी पोखरी रे गाधैबा मना। होली दिन सहर में 20 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। सबु गाधुआ घाटरे पुलिस 19 कर्मचारी रहिबे। तेबे होली दिन जो माने रास्ता ऊपर होली खेली गहली करिबे सेमानको पीसीआर उठाई नै जिवो। सेहिपरि चलित वर्ष राजधानी रे केवल हबाल रंग को अनुमति दिया जाइतबा बेले केमिकल रंग बारण करा जाइतबा नै डीसीपी कहचंदी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिसा रे सृष्टि हेलेनी 8 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी। ओडिसा रे पर्यंत 8 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी सृष्टि होइचंती जेउतुरो 1.67 लाख आख्यायिका एवं आदिवासी जिलार आसीरे अछंते। मंगलवार सारा राज्यर अनुष्ठित लक्षपति दीदी पदक्षेप उपर जिला स्तरीय कर्मशाला समय यह प्रकाश पाई। समस्त परिचालना कमिटी सदस्य समुदाय सहायता कर्मचारी लक्षपति दीदी समुदाय प्रभावशाली लाइन विभाग अधिकारी इत्यादि समेत 4,000 अंशग्रहणकारी अंशग्रहण यह कार्यक्रम एक महान सफलता थिला। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कर्मशालार समस्त अंशग्रहणकारी शुभेच्छा जनइले एवं सरकार को प्रमुख लक्षपति दीदी पदक्षेप को सजुष्ट करने को आह्वान कले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशा गस्तरे आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। ओडिशा गस्तरे आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंता 22 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसिबे विभिन्न सरकारी प्रकल्पर शिलान्यास जोग देबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर हटेला सांबादिकों पई लागू होइतबा कटकणा। प्रेस गैलरी को मिलेला मोबाइल रो अनुमति। सांबादिक बाचस्पति मधुर आलोचना सफल होइছে। सरकार को प्रतिनिधि उपस्थित आलोचना होइतबा बेले एतिरे प्रेस गैलरी को मोबाइल अनुमति मिली। किंतु प्रेस गैलरी कौन से फोटोग्राफी किंवा वीडियोग्राफी करा जाई परिबोनी। विधानसभा पक्षर दिया जाउतबा फोटोग्राफी किंवा वीडियोग्राफी व्यवहार करने को बाचस्पति अनुरोध करिसंते। तेणु धारणा प्रत्याहार करी न्यूज परिवेषण पाए बाचस्पति अनुरोध करिसंते बोली मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 24 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर आसुचंते। आसंता 24 तारिख राष्ट्रपति ओडिशा आसिबे। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति नयागढ़ कंटिल नील माधव दर्शन करने सूचना मिली। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी आईन श्रृंखला व्यवस्था अस्थायी हेलीपैड और अन्य व्यवस्था परिचालना नहीं नयागढ़ जिलापाल एसपी स्थिति समीक्षा करिसंते। सूचना मुताबक राष्ट्रपति 24 तारिख दिन मध्याह्न 1:30 भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे। सेठारु स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जगे कंटिल नील माधव मंदिर गस्त करेंगे। सेठारु पूजा अर्चना करबा परे अन्य कार्यक्रम जोग देबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। प्रति पंचायत रे खलिबो आरआई ऑफिस। मंगलवार विधानसभा विरोधी बिना आलोचना राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग 2025-26 आर्थिक वर्ष 1378 कोटी 27,98,000 टंकार व्यय बराद उपर आलोचना होगा सह यह पारित करा जायछि। शासक दल पक्षर विधायक इरासिक आचार्य ऐष्णवी कुमार षडंगी और प्रताप चंद्र नायक आलोचना भाग नहीं बेले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी आलोचना उत्तर रखिथिले। राजस्व मंत्री पूजारी कहिथिले राजस्व विभाग बजेट 2,000 कोटी टंका ठारू कम होइतिले भी एही विभाग सरकार बजेट खर्चर मूलदुआ सरकार विकसित ओडिशा गठन जो योजना करुचंती ताहाको सरकार
କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛୁ। 8 ମାସରେ ବହୁ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏବେ 5ରୁ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1000 କିସମର ଜମି ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକୁଚିତ କରି 20ରୁ 30 ପ୍ରକାର କିସମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏହା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କାମ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବୋଲି ହିସାବ କରିଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କାମ କଲେ ଅଧା ଦିନ ଗଣାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଆସିଲା ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ। ସାବନାକୁ ଆସିଲା ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 710 ଡଲଫିନ୍ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଅସମାଳ ହେବ ତାତି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। 3 ଦିନ ଧରି ତାତିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଅସମାଳ ହେବ ତାତି। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଆଲର୍ଟ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 13ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ପରଠୁ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସିଂହଦେଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଆଜି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା ସୁନା ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 80,650 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ରେଟ୍ 87,980 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 450 ଓ 490 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ 80,800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ 88,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 450 ଓ 490 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏମ୍ସର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡଙ୍କ ଶ୍ୱାସାବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମ୍ସରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସର ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଖଡ଼ିଛୁଆ ଦିବସ। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଖଡ଼ିଛୁଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସ୍ଲେଟରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଖଡ଼ିଛୁଆ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଖଡ଼ିଛୁଆ ସମୟରେ ସିଲଟ, ଖଡ଼ି, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ବରକୋଳି ପତ୍ର ରହିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ आसन बसाई मुंडे चंदन लगे फूल पकाई बरकोली पत्र बंधापना कर आशीर्वाद देवे शिक्षक। यापर सिलटरे 3टी गोल करने शिखाइबे शिक्षक। एक कार्यक्रम छुआ शिक्षक शिक्षयित्री सहित अभिभावक सामिल हेबे। तेबे एही दिन अभिभावक मानक स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। पिला दिन पाठपढ़ा संपर्कित अनुभूति संगीत गीत गल्पर व्यवस्था करा जिवो। छात्र छात्री मध्य परस्पर मध्य निजर परिचय आदान प्रदान करिबे बोली खबर मिलिছে।
परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर तारांकर समर्थन रे बीजेडी ताराको नीलमन नहीं बढ़ुची विवाद नीलमन न हटिला पर्यंत विधानसभा को बॉयकट कला कांग्रेस 7 दिन पाए नीलमन करिसंते बाचस्पति न्याय पाए गांधी मूर्ति शांतिपूर्ण भाव विधायक माने धारणा रे बसिबे सेपटे घटना को नहीं तारा बाहिनी प्रति विस्फोरक बयान देइचंती तारा कहिचंती तांको जीवन रो मारी देबा को चेष्टा कर जाइतिला गृह रे जहा घटिला या होची बीजेपी रो गणतंत्र और ओडिया असिता पवित्र गृह रे मां माउसी ने गाली करबा या होची बीजेपी रो आचार उच्चारण अनेक समय से गृह रे अनेक प्रश्न पचारिले जहा ताको बाण भलिया भेदितिला बोली कहिचंती तारा जय नारायण मिश्र को मो उचित जवाब दे पारिथांती किंतु गणतंत्र मंदिर रे कांग्रेस भूली नहीं शालीनता तबे आज ए संपर्क रे कांग्रेस भवन दलर गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो बैठक रे समस्त विधायक दलर वरिष्ठ नेता जोगदेवे कार्यक्रम रहिछि सेपटे तारा प्रसाद बाहिनीपति समर्थन रे बाहरिला बीजेडी तारा प्रसाद को विरोध रे नीलमन को घोर विरोध करिछि बीजेडी नीलमन प्रत्याहार पाए बाचस्पति को भेटिबाको जाइचंते बीजेडी विधायक बोली खबर मिलिछि। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने ए आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबार आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।